545, 545, 550, বেয়া নকৰিবি মাছ 550, 550, 555, 555, 560, 560 টকা কেজি, কেজি 565, কেজি 570, 70 টকা 85 টকা, 585 টকা কেজি, 585 টকা কেজি, 585 টকা কেজি, লক্ষ্যে মাৰিছিলি 590 টকা কেজি, 590 টকা কেজি, কা আছে 595 টকা কেজি, 605 টকা, 605, 610 টকা, 610 টকা, 610 টকা, 610 টকা, 610 টকা আছে আছে কোনোবা আছে 610 টকা কেজি আছে 610 টকা কেজি 610 টকা কেজি 610 টকা কেজি 3 নুমল 605 টকা ওই 605 টকা নুমল পাইছে এই দে পালা খাই দিলে 5 কেজি পোৱা 5 কেজি পোৱা 605 টকা নমা হাতৰে লৈ যাওক